नमस्कार दर्शक बंधु आज सेप्टेम्बर मास 4 तारिख गुरुवार आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिनर संपूर्ण खबर ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आस्तवा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। नंबर 1 एणिकी मोबाइल ऐप व्यवहार करी बायोमेट्रिक्स उपस्थान बाध्यतामूलक एभली निर्देशनामा जारी करिछि सामाजिक सुरक्षा और भिन्नक्षम सशक्तिकरण विभाग 1 सेप्टेम्बर ठारू सामाजिक सुरक्षा और भिन्नक्षम सशक्तिकरण विभागर समस्त कर्मचारी को मोबाइल ऐप माध्यम उपस्थान देवाकू कुहाଯାଇଛି। प्राप्त अनुपस्थित विवरणी आधार रे परवर्ती मासर दरमा प्रदान कराजिवो। नंबर 2 शिक्षक अभाव को नहीं भुवन ब्लॉक सरकारी उप्रा विद्यालय चंडीपाल ग्रामर चंडीपाल विद्यालय रे ताला पड़ी। दीर्घ दिन है विद्यालय शिक्षक अभाव नहीं विद्यालय परिचालना कमिटी अभियोग करि आसुथिले किंतु शिक्षा अधिकारी कौनसी सुफल न पाइबारु बुधवार विद्यालय फाटक ग्रामवासी और कमिटी सदस्य ताला पकाई देइछंती जहा फल फाटक बाहर छात्र छात्री और शिक्षक ठिया होइतबार देखिबाकू मिलिछि। नंबर 3 योनो आप अपटुडेट बाहाना ठकई 66,068 टंका ठकी नेले साइबर ठक विभिन्न स्थान में निरीह लोक साइबर ठकामारी शिकार होता बेले बुधवार बैपारीगुड़ा ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी मध्य साइबर ठक जाल में पड़ जाइछंती। बैपारीगुड़ा ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कार्तिक पाढ़ी एकाउंटरू 66,068 टंका खाली कर देछंती साइबर ठक। नंबर 4 बहुचर्चित बेलपाहाड़ दुर्नीति घटना गतकाली ईओडब्ल्यू म्युनिसिपालिटीर पूर्वतन निर्वाही अधिकारी तथा मयूरभंज जिला जामदार और निलंबित तहसीलदार मधुस्मिता सिंह को गिरफ्त करा जायथिला। बुधवार मधुस्मिता को संबलपुर अणाजिबा परे स्थानीय और पीआईईडी कोर्ट रे हाजर करा जायछि। दुर्नीति घटना रे क्राइम ब्रांच रो अर्थनैतिक अपराध शाखा मधुस्मिता सिंह को मयूरभंज जिला खुंटा थाना अंतर्गत मांकड़ा केंडिया स्थित घरू तांको गिरफ्त करिथिला। नंबर 5 राज्य में लगातार विभिन्न बयस वर्गर लोक कॉलेज रे युववर्ग निज जीवन नेबा घटना रे रोक लगाइबा पई सरकार पक्षर पदक्षेप ग्रहण करा जायछि। एही भली घटना रोकिबाकू लोकसेवा भवन रे उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज अध्यक्षतार एक बैठक अनुष्ठित हो जायछि। एही अभावनीय घटना को रोकिबा पई जिला हेडक्वार्टर रे जीवन जिंदाबाद कार्यक्रम आरंभ करा जिवो। सेप्टेम्बर 10 तारिख रु एही कार्यक्रम आरंभ होबो। नंबर 6 भुवनेश्वर डुमडुमा फेज 2 रे थिबा विवेकानंद शिक्षा केन्द्र रे अभावनीय घटना माड़ मारी आखि नष्ट करदेले शिक्षयित्री जड़े चतुर्थ श्रेणी छात्री को माड़ मारी लहुलुहाण करिसेंती शिक्षयित्री गणित आसिलानी बोली माड़ मारी आखि फटाई देइथिबा अभियोग होईछि। 9 वर्षर झियो को एक स्वतंत्र आखि डाक्तरखाना रे चिकित्सा करा जाउछि। ए नै खंडगिरी थाना रे मामला रुजु होईछि। नंबर 7 ओडिशार लक्ष लक्ष महिला बीजेपी सरकार सुभद्रा योजना रे सामिल होई आत्मनिर्भरशील होइतिबा कुहा जाउथबा बेले रायगड़ा जिला गुणपुर अंचल रे आदिवासी महिला को एही योजना सामिल होगाकू संघर्ष करने पड़ुछि। बारंबार आवेदन सत्वे सुभद्रा योजना रे सामिल होई पारु नथिबा अभियोग करी गुणपुर उपजिलापाल को फेराद होइछंती। नंबर 8 पंजाबर पानी प्रलय बन्यार विकट रूप देखुछि पंजाब सारा राज्य रे एबे वर्षा पानी परे बन्या परिस्थिति उपजुथिबा बेले 37 वर्षर रेकर्ड भांगिछि एथर बन्या स्थिति। 1988 परे पंजाब सबुठारु बड़ बन्यार सामना करिछि। पंजाब सारा पानी आउ पानी तेबे बन्या रे 37 जनकर मृत्यु होइतबार खबर सामना को आछि। पाखापाखि 3.5 लाख लोक बन्या द्वारा प्रभावित होइछंती। राज्यर सबुतक जिला अर्थात 23 रु 23 जिला जलबंदी होइछि। 1655 गाँ बन्यारे बुड़ी जाइछि। नंबर 9 प्रेमिक सह चली जावाकू रचिथिले मृत्यु नाटक धरिला पुलिस। प्रेमिक सह रहिबाकू निजे रचिथिले मृत्यु नाटक अशा सरीब नदी कूल को जीवे आ भासी जबार अभिनय करिवे। एहापरे प्रेमिक सह नुआ संसार गढ़िवे किछि एमिति प्लान करी निजे रचिथिले मृत्यु नाटक हेले एबे एही नाटक जबनिका पड़िछि आ प्रेमिक सह धरा पड़िछंती महिला। वास्तव में कटक जिला बांकी रातागड़ महानदी रे महिला जनक भासी जाई नथिले बरं विवाहित प्रेमिक सहित होई जाइथिले फेरार। नंबर 10 लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर फॉरेस्टर गार्ड नियुक्ति मामला रे पूर्णछेद पकाइले हाईकोर्ट। लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड पदवी पूरण पाई नियुक्ति प्रक्रिया रे प्रथम पर्यायर रे योग्यता अर्जन करिथिबा केतेजन प्रार्थी को शारीरिक परीक्षा पाई डका न जिबा प्रसंग को नहीं दायर मामलार शुणाणी रे हाईकोर्ट पूर्णछेद पकाइछंती। आवेदनकारी को शारीरिक परीक्षा रे अंशग्रहण करिया पई अनुमति दियाजिवो। नंबर 11 आज बसिथिबा जीएसटी काउंसिल बैठक रे बड़ निष्पत्ति निया जायछि। एही क्रम रे एबे आउ 4टी स्लाब नुहे बरं 2टी स्लाब रे कर आदाय करा जिवो। केवल 5% और 28% स्लाब लागू होबो।
12 ଓ 28% ସ୍ଲାବ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ସ୍ଲାବ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଜୀବନ ବୀମା ଉପରେ ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଉପଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀକୁ 40% ସ୍ଲାବରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏବେ ଅଧିକାଂଶ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 5 ଓ 18% ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗିବ। ନମ୍ବର 12 175 ସାମଗ୍ରୀର ଜିଏସ୍ଟି ଦର ହ୍ରାସ ହେବା ସମ୍ଭାବନା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଜୀବନ ବୀମା ପ୍ରିମିୟମରୁ ହଟିବ ଜିଏସ୍ଟି। ଟିଭି, ଏସି, ଫ୍ରିଜ୍, ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ହୋଇପାରେ ଶସ୍ତା। ସିମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଶସ୍ତା। ହୋଟେଲ ବିଲ୍ ଉପରୁ ହଟିବ ଜିଏସ୍ଟି। କପଡ଼ା, ପୋଷାକ, ଜୋତା, ଚପଲ ହୋଇପାରେ ଶସ୍ତା। ଷ୍ଟେସନାରୀ ଆଇଟମ୍, ଘରକରଣା ଜିନିଷ ଶସ୍ତା ହୋଇପାରେ। ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ, କାର୍, ଘର ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ ଶସ୍ତା ହୋଇପାରେ। ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ, ଗୁଟଖା ଓ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ। ଏହା ଉପରେ ଲାଗିପାରେ 40% ଜିଏସ୍ଟି। ନମ୍ବର 13 ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ରୋଗୀଙ୍କଠାରୁ ମଗାଯାଉଛି ଲାଞ୍ଚ। ସିଜରିଆନ୍ ପାଇଁ 5,000 ଦାବି କରୁଥିଲେ କର୍ମଚାରୀ। ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର କେତେ କ'ଣ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଭୀମସାର ନାଁରେ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଭୀମସାର ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ପିଲା ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଇଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଇମେଲ ଜରିଆରେ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରାଜ୍ୟର ବହୁତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଅସଲ ମୁଖା ଖୋଲି ଦେଇଛି। ନମ୍ବର 14 ମରିଗଲା ମାନବିକତା। ମାତ୍ର 1300 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ। ମାତ୍ର 1300 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ। କୋରାପୁଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକର ପିପଳପଦ ଗାଁରେ ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସାମାନ୍ୟ 1300 ଟଙ୍କା ଓ ଚାଷ କାମରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଘାଗଡ଼ା ଚୋରି କରି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ପିପଳପଦ ଗାଁରୁ ଲାଲୁ ମାଣ୍ଡିଙ୍ଗା। ନମ୍ବର 15 ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପାଲଟିଛି ସାନ୍ତାଳୀ ଶାଢ଼ୀ। ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ସହ କରିଛି ଆତ୍ମନିର୍ଭର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କ ଲୁଗାବୁଣା ସଫଳତା କାହାଣୀ କହିବା ପରେ ଏବେ ସାନ୍ତାଳୀ ଶାଢ଼ୀ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଜିଲ୍ଲାର 650ରୁ ଅଧିକ ସାନ୍ତାଳୀ ମହିଳା ତନ୍ତରେ ଲୁଗା ବୁଣି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। କେବଳ ରୋଜଗାର ନୁହେଁ, ଦେଶରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 16 ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଆଇଆଇସି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦାଦାଗିରି। ଯୁବକଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଆଇଆଇସିଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଥାନା ଘେରାଉ କଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ। ତେବେ ମାମଲା ଅଧିକ ତେଜିବାରୁ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଆଇଆଇସିଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଇନ୍ଦିରା ଛକରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକଙ୍କ ସହ କୌଣସି କାରଣରୁ ନେଇ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସାମାନ୍ୟ କଥା କଟାକଟି ହେବାରୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିଲେ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ନମ୍ବର 17 ବିଧାନସଭା କମିଟି ଦେଲା ପ୍ରସ୍ତାବ। ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେବ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ ବଦଳି ସୁପାରିଶ। ଜନପ୍ରତିନିଧି 15 ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବଦଳି କରିବା ସୁପାରିଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ବିଧାନସଭା କମିଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ବିଧାନସଭା କମିଟି ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଗତ ମେ ମାସରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ତର୍ଜମା କରିଛି। କମିଟି କହିଛି ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବିଧାୟକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ପୂର୍ବ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବଦଳିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ କୌଣସି ଭୂମିକା ରହିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 18 ବର୍ଷା ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିସାରିଲାଣି। ଲଗାଣ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପାଣିରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି। ରାସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ନଦୀର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସେହିପରି ଏକ ଖବର ଆସିଛି ଯେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପାଣିରେ ଭାସୁଛି 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଜମା ଟଙ୍କା ପାଣିରେ ଭାସୁଛି।